नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने आम वीडियो केउं जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर खुशी खबर देले मुख्यमंत्री चलित वर्ष 40,000 पिलांकु देबे नियुक्ति। राज्य में भाजपा सरकार 1 वर्ष शासन काल में स्वस्थतार 28,000 पदवी पूरण होता कहले मोहन माझी। सेहीपरि चलित आर्थिक वर्ष में 40,000 नियुक्ति आउ आगामी 5 वर्ष में 1,50,000 खाली पदवी पूरण करने को प्रतिश्रुति देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। यह छड़ा उत्कर्ष ओडिशा 7 लाख पुंजीनिवेश इंटेंड आसीथिला। सरकार तत्क्षणात 13 लाख कोटी एमआई स्वीकार कर सूचना देइछन्ति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर राज्य में 50 पार कला कोरोना संक्रमण। राज्य में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइबारे लागिछि। विभिन्न जिल्लारू संक्रमित चिन्हट होउथिला बेले इतिमध्य आक्रांतों संख्या 50 पार करिछि। सूचना अनुसार गत 24 घंटे राज्य आउ 7 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। नूतन आक्रांतों मिसाई यही संख्या 56 छुईछि। अपरपक्षे पॉजिटिव मध्य एबे सुधा 20 जन सुस्थ होइथिला बेले 36 जन सक्रिय रहिथिबा विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइछि 125 होमगार्ड पई नियुक्ति। कोरापुट जिला पर यह नियुक्ति प्रदान कर कोरापुट पुलिस तरफ यह नियुक्ति प्रकाश कर गतकाली अर्थात 10 तारिख प्रार्थी मैंने कोरापुट कमांडाट होमगार्ड ऑफिस रे आवेदन करें। यही दाखल आसंता 25 तारिख पर्यंत चलो। एथिरे प्रार्थी बयस सीमा 20 वर्ष कम होई कि 60 वर्ष अधिक होले प्रार्थी मैंने कोरापुटर स्थायी बासिंदा होइथिबा आवश्यक। प्रार्थी शिक्षागत योग्यता 5म पास करिथिबा आवश्यक। परवर्ती खबर आसंता 2 मास आरंभ हो स्टारलिंक सेवा। एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स निजर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में शीघ्र आरंभ कर भारत में सेवा आरंभ करने नहीं गत सप्ताह टेलीकॉम विभाग पक्षर कंपनी को लाइसेंस मिलता। सेपटे मीडिया रिपोर्ट अनुसार आगामी 2 मास कंपनी भारत में निजर सेवा आरंभ कर खबर मिली। परवर्ती खबर पुणी कमिला सुना दाम। जून 11 अर्थात बुधवार आज 24 कैरेट 10 ग्राम सुनार दाम 97,580 टंका रही। गतकाली यह 97,690 टंका थिला। एथिरे 110 टंका ह्रास होईछि। एथि सहित 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम को 89,450 टंका रही। गतकाली 89,550 टंका थिला। एथिरे 100 टंका ह्रास होईछि। सेहीपरि 18 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम को 73,190 टंका अछि। गतकाली 73,270 टंका थिला। एथिरे 80 टंका ह्रास होईछि। परवर्ती खबर बीजेपी उपर बर्षिले नवीन बाबू। सेपटे बीजेपी सरकार राज्यर वर्षपूर्ति उत्सव पालन करुथिला बेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक आज राज्य सरकार विफलतार लंबा तालिका देइछन्ति। बीजेपी सरकार कहउछन्ति सेमाने लोकंक सरकार किंतु सेमानक सह लोक नाहंती। केवल लंबा भाषण कि बड़ बड़ विज्ञापन रे विकास हुएनि बोली कहिछन्ति नवीन। परवर्ती खबर वन्यजंतु आक्रमण रे मृत्युकालीन सहायता राशि वृद्धि कले मुख्यमंत्री। वन्यजंतु आक्रमण रे मृत्यु एवं बासगृह क्षतिग्रस्त नहीं सहायता राशि वृद्धि करिसेंति राज्य सरकार। यही सहायता राशि को 6 लाख रु 10 लाख टंका को वृद्धि कर जाइछि। जंगल पार्श्ववर्ती ग्राम गुड़िक साधारणतः वन्यजंतु आक्रमण रे धनजीवन नष्ट होता है। एसबू को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री क्षतिग्रस्त लोकों सहायता राशि वृद्धि करिसेंति। सेहीपरि रोषेई घर धान संरक्षण गृह किंबा छेली गुहाल क्षतिग्रस्त हेले 3,000 टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान कर पक्का पाचेरी कंपाउंड वाल क्षतिग्रस्त हेले प्रति मीटर पिछा 5,000 सर्वाधिक 25,000 टंका पर्यंत अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान कर। परवर्ती खबर चलित वर्ष रथयात्रा चलिब 365 स्वतंत्र ट्रेन। एथिपाई सरकार उत्तम व्यवस्था करिसेंति। सेहीपरि रथयात्रा 300 रु अधिक डाक्टर नियोजित हेबे। एआई कैमेरा सुरक्षा व्यवस्था को तदारख कर अंशुघात मुकाबला पाई मध्य व्यवस्था कर। अन्यपटे मंत्री आहरी कहते जे रथयात्रा समय पुरी को चलाचल 250 स्वतंत्र बस को परमिट दिया। बस भड़ार रेट चार्ट प्रदर्शित हेब। परवर्ती खबर स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन डाकरा देला ओडिशा ड्राइवर संघ। ओडिशा ड्राइवर एकता मंच पक्षर आसंता जुलाई 8 तारिख राज्यव्यापी स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन डाकरा दि जाइछि। 6 दफा दाबी पूरण नहीं आंदोलन आह्वान कर मंच पक्षर स्पष्ट कर जदि सरकार यह दाबी गुड़िक गुरुत्वर सहकार न शुणी तेज जुलाई 8 तारिख अनिर्दिष्ट काल ड्राइवर माने स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन को तीव्रतर करेंगे। परवर्ती खबर सरकार तिजोरी भरुची बैंक कारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पर एबे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई केंद्र सरकार को एक बड़ आर्थिक सहायता प्रदान करिछि।
एसबीआई आर्थिक वर्ष 2024-25 ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 8,076 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭାଂଶ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏସବିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏସ୍ ସେଠୀ ନିଜେ ଏହି ଚେକ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 16 ଓ 17 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା। କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ସୁଧ ହାରରେ ହ୍ରାସ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ମାର୍ଜିନ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ ବେସିଡ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ରେ 10 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଋଣର ସୁଧ ହାର କମିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଧ ହାରରେ 10ରୁ 35 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟରୁ ଆୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ହାରରେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 4,500 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 23 ଜୁନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଫି ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ 25 ଜୁନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ .co.in ରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି। କହିଲେ, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୁନ୍ 9, 2024 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତି ଓ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନାୟକ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସଫଳତାର ସହିତ 11 ବର୍ଷ ପୁରା କରିବା ସହିତ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 26 ମେ 2014ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ରଚିତ ହୋଇ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। କହିଲେ, ଧାନ ବିକିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବନି କି ଟୋକେନ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଟାର୍ଗେଟ ସମସ୍ୟାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ହଲ୍ରେ BMC 2 ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ SHG ଗୋଷ୍ଠୀ ଫେଡେରେସନର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 11ଟି SHG ଗ୍ରୁପର 33 ଜଣ ମାଆମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ଭାନୁପ୍ରିୟା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡାପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଆଳୁଦମ, ଦହିବରା, କାଟେରୀ ଚାଟ, ମସଲା ବରା, ଜାମୁ ରୋଲ ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି, ପାୟସ ଭଳି ବହୁ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକାୟିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଣଜନ୍ତାରେ ଭାରତ। ବର୍ଷର ଶେଷ ବେଳକୁ ରଣ ଛୁଇଁବ 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି। କାରଣ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ମୋଟ ରଣର ପରିମାଣ 181.74 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 196.79 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆକଳନ କରିଛି। ମାତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ରଣର ପରିମାଣ 200.16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି।